Hakuna. Tutasoma neno la Mungu kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wake wa 27. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa 27. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Tunaweza kusimama kushika utaratibu. Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wake wa 27. Biblia inasema hivi: Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mukaongezeke, mukajaze nchi na kuitisha, mukatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kitambaacho juu ya nchi. Amen. Tuongeze tu kitabu cha Mwanzo, hata kama tunaikala 37, tutasoma shahiri yake ya 5, lakini nyumbani unaweza kusoma yote. Biblia inasema Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Neno la Bwana. Kwa mwisho tunaweza kusoma Mathayo sura yake ya 2 mstari wake wa 2. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Neno la Bwana. Amena. Tuko na kichwa ya neno ambayo inasema juu ya destine ya mwanadamu. Kwa Kifaransa inasema la destinée de l'homme. Na hii destine ni ile ambayo tumewahi kusema kwamba ni mpango wa Mungu juu ya maisha ya mwanadamu. Tumesoma kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kiliandikwa na Musa. Mwaka ambao kitabu kiliandikwa ni mwaka wa 1415 mpaka 1400 kabla ya Yesu kuzaliwa. Hii kitabu ni miongoni ya vitabu vitano ambao tunaita vitabu vya sheria. Wengine wanaviita la Pentateuque. Ni miongoni mwa hivyo vitabu ambavyo viliandikwa na Musa. Hii kitabu cha Mwanzo kinaongelea juu ya mambo matatu ambayo tutaona siku ya leo katika tekste yetu. Jambo la kwanza, hii kitabu kinaongelea juu ya uumbaji, namna gani Mungu aliumba. Kila kitu ambacho tunaona leo kilianzia mwa hii kitabu ya Mwanzo. Lakini pia hii kitabu cha Mwanzo kinaongelea juu ya asili ya mwanadamu, asili ya mwanadamu. Na kwa nukta ya tatu, kitabu cha Mwanzo kinaongelea juu ya anguko ya mwanadamu. Kinaonesha namna gani dhambi iliingia mdunia. Hapa kwenye tunasoma ni wakati yenye Mungu anaumba mwanadamu. Maandiko yanasema kwamba mwanaume na mwanamke bakaumbwa kwa mfano wa Mungu. Kuna batu bengine benye banasemaka kwamba mwanaume ndio mwenye aliumbiwaka wa kwanza, kisha mwanamke akaumbiwa wa pili. Ndio maana banaume bengine banasema shie tuko bichwa sababu tuliumbiwaka wa kwanza. Hapana, Mungu aliumbaka mwanadamu limoya tu, lakini namna ya kuzihirika ndio alikuwa tofauti. Mwenye alizihirika wa kwanza alikuwa ni Adamu. Maandiko yanasema kwamba Mungu akamlaza Adamu usingizi, na mwa ile usingizi akagusa katika mbavu. Mwa ile mbavu akatosha amo mwanamke. Wakati yenye alionekana, Adamu akasema, huyu sasa ni nyama ya nyama yangu, mifupa ya mifupa yangu. Eva naye akafanya nini? Akazihirika. Kuna nukta tatu ambazo tutaona zenye zilisababisha Mungu aumbe mwanadamu. Jambo la kwanza ambalo tutaona hapa, sababu Mungu anasema kwamba Mungu akaumba mwanadamu, kisha kumuumba akamubariki, akasema zaeni mukajaze nchi, akamupatia pia mamlaka ya kutawala. Sasa kuna sababu tatu ambazo zilisababisha Mungu kumuumba mwanadamu.
Jambo la kwanza, Mungu alimuumba mwanadamu kwa ajili ya maabudu. Hii ni jambo la kwanza. Kama kuna kitu yenye Mungu anapendezwa nayo ni maabudu. Hii kanisa Mungu aibariki sana. Ile siri mnaijua. Baba, Mungu iko wapi? Baba pale nyuma. Mungu akubariki sana. Ile ujasiri yenye uko nao kufanya kazi ya Mungu, kuabudu Mungu, uendelee nayo. Umenimarke sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna kitu yenye Mungu anapendezwa nayo, kitu ya kwanza ni maabudu. Sababu mwandishi anasema kwamba mubipindi vyote vya tunafanyaka mkanisa, shie ndio tunakuwaka tunatafuta Mungu. Lakini kukipindi ya maabudu, Mungu anashukaka, anakuya, anatutafuta. Ndio maana usishangale kuona uliingia uko mgonjwa mu maabudu, unatoka umepokea uponyaji. Usishangale uliingia mu maabudu uko na mahitaji lakini haukuiombe, lakini wakati unatoka mu maabudu Mungu ameshajibia mahitaji yako. Amen, amen. Katika Agano la Kale, Ancienne Alliance, Mungu aliabudiwa fasi mbili. Fasi ya kwanza ilikuwa muhekalu, sababu Wayahudi walienda Yerusalemu kumwabudu Mungu katika tabernakle. Pale ndio kwenye Mungu alipatikana. Na kuhabari ya zambi, haungisamehewa zambi kama hauende kutabernakle. Unaingia pale, kuhani anapeleka mambo yako patakatifu pa patakatifu. Pale ndio zambi inatoka. Ni kusema kwamba Mungu alipatikana katika hekalu. Fasi ya pili kwenye Mungu alipatikana katika Agano la Kale ilikuwa ni milimani. Ndio maana utakutana mkawaida ya Yesu alikuwa anazoea panda kumlimani kwenda kuomba, na kuna wakati yenye alipanda na Petro na Yakobo wakaenda kuomba. Maandiko yanasema kwamba utukufu wa Mungu ukawamulikia, imaje ya Musa na Elia ikatokea pale. Ndio pale kwenye Petro alifungulaka kinywa akasema, tafadhali Bwana, tungelijenga vibanda 3 hapa, moja ya Musa, moja ya Elia na ingine yako. Sababu gani? Mungu alipatikana milimani katika Agano la Kale. Katika Agano Jipya, wakati yenye Yesu anatokea, ukisoma kitabu cha Yohana sura 4:23, Yesu anasema kwamba saa inakuja na ile saa ilishafika, waabudio halisi hawataenda tena kumulima, lakini watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba Mungu wetu ni roho, bali wenye batamwabudu Mungu ni vizuri bamwabudu katika roho na kweli. Kama kuna waabudio halisi, mtanipungia mkono tu. Shangilia tena Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Hii ndiyo sababu ya kwanza ya Mungu kumuumba mtu. Sababu ya pili ya Mungu kumuumba mtu ilikuwa ni kwamba mtu areflete image ya Mungu, mtu azihirishe sura ya Mungu. Sababu maandiko yanasema kwamba tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Na nilijiuliza image ya Mungu ndio gani? Nikaangalia mkitabu cha Yohana wa kwanza. Maandiko yako nasema kwamba Mungu wetu ni pendo. Mungu ni pendo. Tunaona hapa kwamba kila mtu ambaye alizaliwa na Mungu anakuwa na chemchemu ya upendo ndani yake. Lakini wale ambao hawakuzaliwa na Mungu hawana chemchemu ya upendo ndani yao. Ukiona mtu anakuwa ka problematic, mtu hapendake batu bengine, mtu hapendake amani, mtu hapendake kuishi vizuri na watu wengine, jua kwamba ule si wa Mungu. Benye balitoka kwa Mungu banakuwa na chemchemu ya upendo ndani yao. Mungu atusaidie sana wapendwa. Kuna batu baina vile habapendake amani. Akiingia kwenye batu biko, kama amani iko, yeye ni kuvuruga, yeye ni kuvunja. Jua kwamba ule mtu hakutoka kwa Mungu. Benye balitoka kwa Mungu, ichemchemu ya upendo inakuwa ndani yao. Na maandiko yako nasema kwamba nijaposema kwa lugha ya wanadamu na wa malaika, kama sina upendo, bia niko nafanya biote ni bure. Kama hatuna upendo ni bure. Maandiko yanasema upendo huvumilia, upendo hautakabari, hauhesabu wingi wa makosa. Mungu atusaidie sana. Kama kuna mtu ambaye amepungukiwa na upendo, ni vizuri kujua kwamba Mungu alikupenda, Mungu alikuumba kusudi upendo uzihirike ndani yako. Mungu atusaidie sana.
Sababu ya tatu, tunaenda haraka juu ya muda. Mungu aliumba mtu kusudi mtu naye aumbe. Tunaitwa waumbaji. Kwa Kifaransa wanatuita tuko ba co-createur. Sisi tuko watoto wa Mungu, na kama tuko watoto wa Mungu tumerithi asili ya kimungu kupitia Kristo. Na kama tuko wa Mungu, Mungu ametuita pia na sisi tufanyike kuwa waumbaji. Mungu aliumba tu limoya na kamaliza. Kazi nyingine ni sisi ambao tunaitakiwa kuendelesha kuumba. Lakini nimegundua kitu kimoja hapa wapendwa. Kuna kitu ambacho kinatuma sisi wa Afrika tushindwe kufanya mambo makubwa. Nimegundua hii. Kuna kitu ambacho kinasababisha sisi wa Afrika tushindwe kufanya mambo makubwa. Na ile kitu ni sababu tunashindwaka kuelewa identite yetu ni gani mbele za Mungu. Nilikuwa niko nasoma aina 3 ya mentalite. Hii itatusaidia kuelewa kitu fulani. Nikaona mentalite ya kwanza ni mentalite ya bazungu. Bazungu wanakuwa na mentalite gani? Kama ndugu yake mzungu, ndugu yake anaendelea, ndugu zake anafanya découverte fulani, ndugu yake anapanda kimaisha, kitu ambacho mzungu anafanya ya kwanza, banaungana pamoja, banasema hivi ndugu yetu ameendelea, tumupandishe apande sana, apande sana, apande sana. Wakati anapanda, anakuwa msaada kwa wale wengine wenye balibakia nyuma. Sababu Mungu haizi tubariki wote kulimoya. Lakini kuna mtu mmoja Mungu akipandisha, ule mtu pia naye anakuwa baraka kwa watu wengine. Ule mtu ni wewe, Mungu akufanye kuwa wewe. Amen. Hii ndio mentalite ya wazungu. Nimejifunza mentalite ya pili ni mentalite ya Asiatiki. Ndugu yao akiendelea, akipata mawazo ya kufanya kitu fulani, baba anafanya namna gani? Banasema acha na shie tukopie, tufanye sawa vile bie mwenzetu iko nafanya. Ndio maana utakutana kwa Asiatiki kuna kuwa ile banasema kopie. Kama ndugu yake alidécouvrir kitu fulani na anafanya inafanana ile, haiyakuwa mubaya. Sababu ile ni esprit ya emulation. Emulation haiko ya mubaya. Lakini sasa kuna mentalite ya 3. Mentalite ya Waafrika. Kama ndugu yake ameendelea, Mwafrika anasema nini? Nitafanya namna gani ndugu nimushushe kusudi na asiende fasi. Akili sawa hii Mungu hawezi kutembea nayo. Mungu atusaidie sana. Akili sawa na hii Mungu hawezi kutembea nayo. Mungu akiona ndani yako ngali na akili ya hivi, Mungu hawezi kutumika na wewe. Ndio maana wapendwa, tunaomba tubadilishe mentalite, tubadilishe namna ya kuona vitu. Kama ndugu yako anaendelea, unamuunga mkono, unampandisha. Wakati unampandisha, Mungu anasema ndani ya huyu mtu kuna kitu. Acha hao watu ni waweke kuna nafasi ya juu. Ina maana kusema kwamba Mungu alituumba ili na sisi tuwe waumbaji. Acha tuendelee wapendwa. Ukisoma hii kitabu cha Mwanzo sura 3 shahiri yake ya kwanza, hii verse inakuwa kaintitile la chute de l'homme, anguko la mwanadamu. Tunajua namna gani mwanadamu Mungu alimuumba. Mungu akaweka kila kitu kwa ajili yake. Lakini ukisoma hii chapitre 3 ya Mwanzo, utakutana nafasi kwenye shetani mfano ya nyoka anaenda kumdanganya mwanadamu, akamwambia kwamba ukikula tu itunda utakuwa sawa sawa na Mungu. Maandiko yanasema kwamba mwanadamu akafanya desobedience mbele za Mungu, akakula ile tunda. Wakati yenye anakula tunda, kukakuwa konsekanse katika maisha ya mwanadamu. Konsekanse ya kwanza, kukakuwa ile relation entre Mungu na mwanadamu ikavunjika. Mwanadamu akapoteza identite yake mbele za Mungu. Kukakuwa pia mauti ikaingia dunia, lakini pia magonjwa ikaingia. Hii yote iliingia ni sababu ya dhambi ambayo mwanadamu alifanya. Wakati nilihamia Kampala, nilikuwa na baere wangu. Ule baere alinipenda sana. Akaniambia, Mungu amenibariki sana, acha nikutembeze nikuoneshe yenye Mungu ashafanya juu yangu. Akanibeba akanionyesha nyumba ya gorofa amejenga, nyumba ya pili ya gorofa amejenga, nyumba ya 3 ya gorofa amejenga. Alikuwa angali trop jeune,
alikuwa na 38 miaka ya kuzaliwa. Sasa nilikuwa na kawaida ya kulipa pesa ya rent kwa ule baere wangu. Une semaine après nikasema acha nilipe pesa ya rent. Wakati yeye namsukumia pesa, nikasikia bibi yake ndio mwenye anajibia. Bibi yake akaniambia kwamba hii nimero bwana yangu alikufa Jumajana. Banduku, nikasema mbona nilikuwa na mtu. Nikakumbuka namna gani alinionyesha vitu vyake vya kifahari, namna gani alinionyesha kesi Mungu amemfanya. Lakini nikaelewa kitu kimoja wa ndugu. Duniani kwenye tuko wapitaji. Na upate nini, ufanye nini, tuko wapitaji. Na maandiko yanasema kwamba kama mtu atajisifu, ajisifu tu kwa ajili ya sababu moja, kwamba anamjua Kristo. Hii ndiyo sababu tu moja ya kujisifu. Usijisifu sababu umejenga. Hii ni mambo ya kuharibika. Usijisifu sababu umetembea dunia mzima. Hii ni mambo ya kuharibika. Ujisifu tu sababu unamjua Kristo. Mungu atusaidie sana. Konsekansi ya mauti ikaingia katika dunia. Ilibidi sasa Mungu atengeneze mpango ile ambayo tunaita plan ya sali, ama plan ya redemption. Mungu akatengeneza. Na hilo wakati Mungu anatengeneza, maandiko yanasema kwamba akakamata mwana kondoo ambaye hana hatia, akamchinja katika bustani ya Edeni. Wakati yenye anamchinja, akavalisha Adam na Eva, sababu Mungu wetu ni wa upendo. Hii ilikuwa mfano ya mwana kondoo ambaye atachinjwa katika agano jipya, ambaye ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akawavika, Mungu akatengeneza ile tunaita plan ya sali. Wakati yenye Mungu anatengeneza hii plan, ilibidi sasa Kristo atokee. Hapa kwenye tulisoma mu Mathayo sura 2 shahiri yake ya pili, ni pale kwenye Yesu anatokea. Maandiko yanasema kwamba wakati yenye alitokea, sababu alikuwa na destine kabambi ya kuokoa dunia, kitu ambacho kilionekana juu yake ilikuwa ni nyota yenye ilionekana na ile etwale tunaita etwale ya Bethlehem. Acha niseme kitu kimoja hapa. Kila mtu mwenye iko na destine kabambi, ule mtu anakuwaka pia na nyota. Mungu atusaidie sana. Kama uko mtu mwenye uko na destine kabambi, uko mtu mwenye Mungu ameumba juu ya mambo makubwa, kuna kuwaka nyota yenye na kuwaka kwa maisha yako. Na acha niseme na kanisa kwamba kitu ambacho kinapiganishwa katika maisha ya mtu mwenye kona destine ni nyota yenye na kuwaka juu yake. Grandere ya nyota yenye mtu iko nayo, na njo grandere ya vita yenye mtu anakuwaka nayo. Usishangale kuona hauna ko kitu, lakini vita inakuwaka ya mingi. Uko unajiuliza bana nifuatiaka nini? Jua kwamba probleme haiko yako, lakini ni probleme ni nyota yenye unapeleka. Mungu atusaidie sana. Acha niseme mambo matatu ambayo unatakiwa kuelewa mpendwa. Kitu ya kwanza, elewa kwamba kama uko mtu mwenye uko na destine kabambi, uko na nyota, unaitakiwa kuchunga ile destine yako kwa maombi. Chunga nyota yako kwa maombi. Sababu shetani anaonaka nyota ya mtu, lakini pia Mungu anajua nyota ya mtu. Ndio sababu sishangala hapa kwenye tumesoma mamajusi walikuwa ni wapagani, hawajue Mungu, lakini balionaka nyota ya Yesu Kristo. Ina maana kusema kwamba nyota yako pia nayo Mungu anaijua, lakini shetani anaijua. Lakini kitu kimoja ambacho maandiko yanatuambia ni kwamba tukeshe tukiombea nyota zetu. Kuna wengine ambao wamezaa watoto, na watoto wanaweza kuzaliwa mnyumba, lakini bote habana etwale moya. Ukijua kwamba mtoto wako iko na etwale, kuwa na wakati ya kumwombea, sababu shetani hapendake nyota zetu ziwake. Lakini nakuhakikishia siku ya leo kwamba neema ya Mungu iko mahali hapa kwa ajili ya kusaidia mtu. Amena. Wakati yenye Adamu wa pili anashuka, kitu ya kwanza ambayo alifanya, akarestore, akarudisha kila kitu ambacho tulikuwa tumepoteza katika bustani ya Edeni. Kristo akairudisha. Akarudisha baraka zetu, akarudisha nyota zetu, akarudisha utukufu ambao tulikuwa nayo. Amen, amen. Ndio sababu maandiko yanasema kwamba hakuna tena hukumu ya ghadhabu juu ya wale walio ndani ya Kristo. Il y a donc plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Kama uko ndani ya Kristo, unaitakiwa kujua kwamba
kila kitu chako Yesu Kristo amekirudisha. Baraka zako Kristo amezirudisha. Kila kitu ambacho ulipoteza Kristo anaenda kukurudishia. Kitabu cha Waefeso, maandiko yanasema kwamba atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, anayetubarikia baraka zote za rohoni katika Kristo. Mpendwa katika Kristo, usiwe tena na boga, usikuwe tena na mashaka. Niko na kuhakikishia kwamba kila kitu chako ambacho ulipoteza Mungu anaenda kurudishia nayo siku ya leo. Haijalishi ulipoteza kwa njia gani. Kuna watu wenye unasikia kama niko hivi, mwenye anifanyaka hivi ni mtu fulani. Acha nikwambie kwamba Mungu atarejesha kila kitu siku ya leo. Pokea neema ile kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema ile kwa jina la Yesu Kristo. Kuna njia 4 pale ndio tutamalizia, ama njia 3 ambazo kila mtu mwenyeko na destine kabambi, kila mtu mwenyeko na nyota kabambi, kuna njia 3 ambazo anapitiaka. Tufuate kwa makini, itakusaidia. Njia ya kwanza, kama uko mtu mwenyeko na destine kabambi, hatua ya kwanza yenye mtu anapitiaka, ile hatua inaitwa hatua ya formation. Hii formation tunaweza kuilinganisha sawa na mateso. Kila mtu mwenyeko na destine kabambi anapitiaka mateso. Lakini acha niseme hivi, kuna mateso ya aina 2. Kuna mateso yenye inamupata mtu mwenyeko mumupango wa Mungu, lakini mtu yepeke ndio mwenye alikuwa responsable wa ile mateso. Hii ni aina ya kwanza ya mateso. Na kuna aina ingine ya mateso yenye namupata mtu sababu mtu ni mwenye haki wa Mungu. Hapa ndio kwenye Zaburi kunasema kwamba mateso ya mwenye haki inaweza kuwa ya mingi, lakini Bwana anamuokoaka nayo yote. Kama mateso yenye uko naipitia juu uko mwenye haki wa Mungu, jua kwamba Mungu atamaliza ile yote. Mungu atamaliza mateso yako. Mungu atamaliza mateso yangu. Amen. Tumejifunza kwa Yusufu. Yusufu alikuwa mtoto mwenye Yakobo alipata katika hali ya uzee. Na maandiko yanasema kwamba Yakobo akamupenda Yusufu kuliko watoto wake wote. Maandiko yanasema kwamba kwa kumupenda akamshoneshea robe yenye wenzake wote hawakukuwa nayo. Maandiko yanasema kwamba wakati baba yake alimupenda, ndugu zake wakamchukia. Tunaitakiwa kuelewa kwamba wakati yenye tunapendwa na Mungu, dunia haiwezi kutupenda. Ukipendwa tu na Mungu, dunia itakuchukia. Lakini asante sababu tunashinda na zaidi ya kushinda kupitia Yesu Kristo. Amen. Sababu gani Mungu anaruhusu mateso kumutu mwenyeko na mpango na yeye? Kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Sababu ya kwanza ambayo tumeona, Mungu anaruhusu mateso kwa mtu mwenyeko na mpango naye sababu Mungu anataka ule mtu kwanza akomale. Ndio maana tumeita iko faze ya formation. Kuna ingine mateso inatupata, si kwamba ni mateso ya kutuua, lakini Mungu anataka kwanza atukomalishe. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 13 shairi ya 11, Paulo yuko anasema nini? Wakati yenye nilikuwa mtoto niliwaza sawa mtoto, nilisema sawa mtoto, lakini wakati mimi nakuwa mtu mzima ninafanya mambo ya watu wazima. Mungu anataka tukomali, tufanyike kuwa watu wazima mbele tuingie mu destiny yetu. Amen, amen. Sijui kama kuna mtu mtuko pamoja. Mungu anaruhusu mateso kwa mtu mwenyeko na mpango naye kusudi kwanza ule mtu afanye nini? Ule mtu akomae. Sababu ya pili, Mungu anaruhusu mateso kwa mtu mwenye Mungu iko na mpango naye sababu Mungu hapendi ule mtu akwe na confiance kwa wanadamu, lakini Mungu anataka ule mtu akwe na confiance kwa Mungu peke yake. Unajua kuna watu wana kawaida ya kutegemea wanadamu, wana kawaida ya kutegemea baba. Sijue uko na mtu mwenye aliendaka Ulaya na ule njomo unategemea. Kama uko mtu mwenye uko mpango wa Mungu, Mungu atafanya wale watu yote bakusahabu kusudi umwangalie tu Kristo. Haleluya.
Mungu atafanya na mtu mwenye anakujali, asikujali, kusudi utoshe matumaini yako kubatu, matumaini yako uiweke mbele za Mungu. Yeremia anasema kwamba alainiwe mtu ategemeaye wanadamu, mwenye anafanya mwanadamu kuwa kinga lake, na moyoni mwake amefanya nini? Amemwacha Mungu. Sababu ingine ambayo inasukuma mtu akubali mateso kumutu mwenye iko na mpango naye, kumutu mwenye iko na destine kabambi. Sababu Mungu anataka akuoneshe ba opportuniste mu maisha yako ni watu gani. Kuna watu ambao hawawezi kukusogelea kama Mungu hayakutengeneza. Kuna kwa kabatu ya vile mbele asogelee mtu akuwe Mungu amemweka kuna nafasi. Sasa Mungu hapendake vile. Mungu anataka wakati yenye anakuinua, wakati anakupeleka kuna nafasi, usisahau bale benye ulianza nabo mateso, usisahau bale benye ulianza nabo maisha. Tunaona mfalme ya Daudi, Mungu anamweka kwa mfalme katika Israeli. Wakati anaingia katika kiti cha ufalme, kitu ya kwanza yenye Daudi aliuliza akasema, eske kweli kumesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nimtendee mema kwa ajili ya Yonathani? Daudi alikumbuka mema yote ambayo Yonathani alifanya katika maisha yake. Mpendwa katika Kristo, acha nikwambie kitu kimoja. Mtu mwenye anakukumbuka wakati uko chini, wakati yenye uko informe vide, ule mtu mubane vizuri. Sieka tumeelewana vizuri pale. Mtu mwenye anakukumbuka wakati yenye hauyakuwa kitu, hauyakuwa na form, ule mtu mubane vizuri. Wakati yenye unaingia mu saison de gloire, wakati yenye Mungu anakupeleka katika utukufu, kumbuka bale batu benye ulianza nabo maisha, usibaache bale. Amena. Sababu kuna watu wengine ambao wanapata mateso pamoja na wengine, lakini wakati yenye Mungu anawainua wanasahabu bale batu. Mungu hataki tuende vile. Mungu anataka tukumbuke bale batu. Kama kuna mtu ambaye ulianza naye maisha, wakati Mungu anakuinua, bana ule mtu vizuri. Kama uko na mke mwenye ulianza naye maisha, wakati yenye Mungu anakuinua, usibadilishe mke, bana ule mke wa ujana wako vizuri. Kama uko na kanisa yenye likuombea Mungu, wakati yenye Mungu anakubariki, usibadilishe kanisa. Sababu kuna wengine unakutanaka iko na ingia hapa, bachungaji banamuombea Mungu, wakati yenye anabarikiwa kidogo unasikia ile kanisa haiko tena ya nivo yangu ile. Kanisa ya nivo yako ndio kanisa gani? Usihame kanisa wakati yenye Mungu amekuweka juu, sababu zile baraka ni juu zifalie mahali hapa. Mungu atusaidie sana wapendwa. Sababu ingine ambayo inasababisha Mungu akubali mateso, ama hatua ya pili ambayo mtu mwenyeko na nyota anapitiaka, ile hatua ya pili inaitwa ni examen. Kama uko mtu mwenyeko na etoile ya kabambi, kitu ya kwanza utapitia inaitwa formation. Kama uko mtu mwenyeko na etoile ya kabambi, kitu ya pili utapitia inaitwa mashindano. Inaomba Mungu akupime kwanza, kusudi angalie kama baraka zenye atakupatia pale mbele utaweza kuzichunga vizuri. Unajua kuna mtu mwenye anaingia kanisani sababu $1000 hayaingia mfuko. $1000 kiingia mfuko hautamuonaka tena mkanisa, hawezi tena kuingia. Sasa mbele Mungu akupatie responsibility kabambi, itaomba kwanza akupime kusudi ajue kwamba zile baraka utaweza kutembea nazo. Sababu Mungu hawezi kupatia baraka yenye takuua, hapana. Baraka za Mungu zenye anapana, maandiko yanasema kwamba zinatajirisha. Amen, amen. Tumejifunza habari za Yusufu, na maandiko yanasema kwamba Yusufu akapimwa. Kupimwa ya Yusufu, mwanamke ambaye anaitwa bibi ya Potifa akamwendea Yusufu akamwambia, Yusufu, ninatamani nilale na wewe. Yusufu iko mpango ya Mungu, ilibidi Mungu alete kipimo kusudi ajue kwamba Yusufu atavumilia baraka ambazo Mungu anaandaa juu yake. Ule mwanamke akamwambia Yusufu, ninatamani nilale na wewe. Maandiko yanasema Yusufu alikuwa angali jeune, mwenyeko na miaka 17, alikuwa angali trop jeune.
na nilifanya utafiti nikaona hata kama Yusufu